Hey, what's up mga par? Ngayon po ako ay magtuturo kung paano mag-download ng Naruto Senki sa Google o Chrome. Kung ano po gusto nyo, Google o Chrome. Kung gusto ko po pinag-downloadan, Chrome. Punta po kayo sa Chrome or Google. Click nyo lang po. Ayan. Search nyo lang po. At nga pala, kung bago lang po kayo sa aking channel, paki-like at paki-subscribe na po. Salamat po. Thank you. Search nyo lang po sa search bar ang Naruto Senki APK. Makikita nyo po itong yan po. Naruto Senki Free. Download APK. Ayan, download nyo lang po yan. Download, yan po. Kiklik nyo lang po ito. Yan. Pag may lumabas po na ganyan, i-download anyway. Ito po, yan. Yan. Pag tinin po. Yan po, may download na po ako. Ito po. Example ko lang po yun. Pag na-download, igaganyan nyo lang po. Gaganyanin nyo lang po. Medyo maingay po. Umuulan po sa amin. Paki-like at paki-share at paki-subscribe na rin po. Yan po. Pag na-download nyo na, yan po. Lalabas na po dyan. Yan. YouTube ナルト疾風伝、これが俺の人道だ。レッツゴー。俺たちどうしよう。戦闘開始。 Yan po, pwede na po kayo. 行くぜ。地上の成果見せてやるってばよ。Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!